Attention citizens of Europe, please pay close attention to the following announcement. This is an important announcement from the European Union's Emergency Response Agency. We are issuing this emergency notice to notify you of a significant escalation in the blood rain phenomena, which has now spread from the United Kingdom to numerous countries across the continent. This unique situation requires your immediate attention and adherence to emergency protocols to safeguard your safety and well-being. Please listen carefully, take notes, and notify your relatives if required. This message will continue in English for French, German, Spanish, Italian, and Greek. Please wait for the next message. The blood rain phenomena, which initially occurred in the United Kingdom, has now spread throughout Europe, with large occurrences reported in major cities such as Paris, Berlin, Rome, Madrid, and several other key urban centers. The phenomena, defined by a crimson, ominous rain, has escalated beyond prior levels, posing new and increased risks to the public. As of this morning, the European Union has issued a continent-wide alert in response to the developing crisis. The following cities and regions are currently experiencing severe impacts from the blood rain phenomenon: Paris, France; Berlin, Germany; Rome, Italy; Madrid, Spain; Brussels, Belgium; Amsterdam, Netherlands. The following cities and regions will be experiencing severe impacts from the blood rain phenomenon in the coming days: Vienna, Austria; Zurich, Switzerland; Prague, Czech Republic; Warsaw, Poland; Budapest, Hungary. These locations have reported intensified blood rain, along with accompanying phenomena that pose significant risks to health and safety. In the impacted areas, winds are gusting between 75 and 118 kilometers per h, and during the day a heavier gale and storm are predicted. Strong winds have the potential to worsen blood rain's dispersal and provide dangerous circumstances. The extraordinary creation and endurance of the blood rain may be attributed to the current range of temperatures in the affected cities, which is between 28 degrees Celsius and 38 degrees Celsius. Humidity levels are high, ranging from 80% to 95%, which may affect the intensity of the blood rain and raise the possibility of associated events. Due to the blood rain and related meteorological disturbances, there have been reports of reduced visibility. It is likely to get foggy and misty, which will make it much harder to see and drive. Due to the developing crisis, a mandatory curfew has been implemented in all affected cities. The curfew will be enforced from 20 o'clock, 10 p.m. until 6 o'clock, 6 a.m. local time. This strategy is critical for reducing exposure to the blood rain and ensuring that emergency services can operate successfully. During these hours, all inhabitants must stay indoors, secure their houses, and prevent unnecessary outdoor activity. It is critical that you stay indoors during curfew hours. Avoid going outside unless absolutely necessary. The blood rain poses possible health dangers, and remaining indoors will greatly decrease your exposure to these hazards. Make sure all windows and doors are completely closed and sealed. This will aid in the prevention of blood rain infiltration into your living spaces. If you notice any gaps or leaks, address them right away. If you notice any strange symptoms or health problems, seek medical attention right once. The blood rain has been linked to a variety of health conditions, and prompt medical attention is critical. Emergency response teams work tirelessly to control the situation and provide help, follow their directions, and contribute to their efforts to ensure public safety. The EU ERA is closely monitoring the situation and working with national and municipal authorities around Europe. Specialized teams are dispatched to severely affected locations to assess the situation, provide assistance, and adopt containment measures. We will continue to offer regular updates as the situation progresses. It is critical that you stay informed via official means, such as local news broadcasts, emergency alert systems, and government websites. We urge you to avoid sharing unconfirmed information and instead rely on official sources for accurate and timely updates. We appreciate your cooperation and vigilance. Please distribute this message to family, friends, and neighbors who may not have access to television or radio. Stay safe, informed, and follow all official instructions. Bonsoir. Nous interrompons notre programmation habituelle pour vous apporter des nouvelles urgentes et inquiétantes de Paris. Alors que le phénomène de la pluie de sang continue de ravager l'Europe,
De nouvelles images inquiétantes ont émergé montrant une série d'entités alarmantes, désormais identifiées comme des passagers. 6 créatures se révèlent être des menaces hautement prioritaires et la situation s'aggrave rapidement. Des rapports récents et des preuves visuelles montrent que les passagers présentent la capacité terrifiante de passer à travers les objets solides. Ils ont été décrits comme des êtres insaisissables et spectraux avec une hostilité troublante lorsqu'ils sont approchés. Cette nouvelle menace est surveillée de près par les services d'urgence, qui travaillent déjà 24 heures sur 24 pour contenir et contrôler la situation. Les passagers semblent être attirés par la pluie de sang, ce qui a intensifié leur agressivité et leur imprévisibilité. Cela a suscité une inquiétude accrue parmi les résidents et les autorités. En réponse, les services d'urgence déploient des barricades et mettent en place des périmètres de sécurité autour des zones touchées pour limiter l'exposition et assurer la sécurité publique. Nous exhortons tous les citoyens à rester à l'intérieur et à éviter tout contact avec ces entités. Si vous rencontrez un passager, ne vous approchez pas et ne vous engagez pas. Votre sécurité est primordiale et la meilleure chose à faire est de rester vigilant et de suivre les instructions fournies par les autorités locales. La situation évolue et nous continuerons à vous fournir des mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. Pour l'instant, restez à l'écoute de vos chaînes d'information locales et des émissions d'urgence. Ensemble, nous traverserons cette période extraordinaire et difficile. Restez en sécurité. Dies ist eine dringende Meldung des Technischen Hilfswerks, herausgegeben am 18. Juli 2029, 14 Uhr, bezüglich der Eskalation anomaler Ereignisse, die derzeit Berlin betreffen. Jüngste Entwicklungen haben das Auftauchen neuer und hochgefährlicher Kreaturen bestätigt, die als Sturmschlag identifiziert wurden. Diese Warnung wurde herausgegeben, um ihre Sicherheit zu gewährleisten und die notwendigen Anweisungen zur Bewältigung dieser eskalierenden Krise bereitzustellen. Seit heute früh ist in Berlin ein deutlicher Anstieg ungewöhnlicher und gefährlicher Aktivitäten zu verzeichnen. Berichte bestätigen das Auftauchen großer, körperlich imposanter Wesen, die als Sturmschlag bekannt sind. Diese Kreaturen besitzen ein beeindruckendes, gehärtetes Äußeres, das sich als resistent gegen konventionelle Waffen und Verteidigungsmaßnahmen erwiesen hat. Sie verursachen umfangreiche Gebäudeschäden und stellen eine unmittelbare Bedrohung für die öffentliche Sicherheit dar. Sturmschläge zeichnen sich durch ihre enorme Größe und ihre undurchdringliche, panzerartige Oberfläche aus, was sie extrem widerstandsfähig gegen typische Angriffe macht. Es wurde beobachtet, dass diese Wesen schwere Schäden an Gebäuden und Infrastruktur verursachen und sich gegenüber Anwohnern aggressiv verhalten. Ihre körperliche Stärke und Widerstandsfähigkeit ermöglichen es ihnen, erheblichen Schaden und Störungen zu verursachen, was die Dringlichkeit unserer Reaktion erhöht. Wir empfehlen dringend die folgenden Maßnahmen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Suchen Sie Schutz, begeben Sie sich sofort in einen befestigten Schutzraum oder einen Innenraum in Ihrem Gebäude. Stellen Sie sicher, dass alle Fenster und Türen, wenn möglich, sicher geschlossen und verstärkt sind. Wenn Sie keinen ausgewiesenen Schutzraum erreichen können, suchen Sie sich einen Innenraum im untersten Stockwerk Ihres Gebäudes, um die Gefährdung durch potenzielle Angriffe zu minimieren. Vermeiden Sie Reisen. Wagen Sie sich nicht nach draußen, es sei denn, es ist unbedingt notwendig. Die Präsenz von Sturmschlag stellt ein ernstes Risiko für jeden dar, der sich in offenen Bereichen aufhält. Wenn Sie Ihren Schutzraum verlassen müssen, tun Sie dies mit äußerster Vorsicht und meiden Sie Bereiche, von denen bekannt ist, dass sie von den Kreaturen befallen sind. Notfallkontakte. Wenn Sie Hilfe benötigen oder wichtige Informationen zu melden haben, wenden Sie sich über die angegebenen Helplines an den Notdienst. Geben Sie detaillierte Informationen zu Ihrem Standort und allen Beobachtungen von Sturmschlagaktivitäten an. Bereiten Sie sich auf einen längeren Aufenthalt vor. Stellen Sie sich angesichts der aktuellen Situation darauf ein,
für einen längeren Zeitraum in Ihrem Schutzraum zu bleiben. Sorgen Sie dafür, dass Sie ausreichend Vorräte an Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und lebensnotwendigen Dingen haben, um sich und Ihre Familie zu versorgen. Berichten zufolge verursachen Sturmschläge erhebliche Schäden an der Infrastruktur, darunter Straßen, Brücken und Gebäude. Das Risiko weiterer Schäden und Einstürze ist hoch. Vermeiden Sie Bereiche mit erheblichen strukturellen Schäden oder Instabilitäten und befolgen Sie Evakuierungsanweisungen, wenn diese von Rettungskräften erteilt werden. Wir werden weiterhin regelmäßig Updates und Anleitungen bereitstellen, während sich die Situation entwickelt. Ihr Verständnis und Ihre Einhaltung der Notfallprotokolle sind in dieser Zeit von entscheidender Bedeutung. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Bleiben Sie sicher, bleiben Sie drinnen und bleiben Sie wachsam. Atención, atención a todos los residentes de Madrid. Presten atención. Este mensaje incluye información vital sobre su seguridad. Para una máxima supervivencia, respeten las pautas que se indican en este mensaje. Este es un mensaje urgente y crítico de la Fuerza Nacional de Seguridad de España, emitido el 19 de julio de 2029 a las 08:00 am CEST. El fenómeno actual de la lluvia de sangre se ha intensificado hasta convertirse en una crisis grave, lo que ha provocado la aparición de entidades altamente peligrosas conocidas como carnicero. Estas criaturas grotescas y sedientas de sangre muestran un hambre insaciable y representan una amenaza inmediata y significativa para la seguridad pública. Durante las últimas 24 horas, los informes han confirmado la presencia de estos carniceros en varias áreas urbanas de Madrid. Nos han llegado informes de lesiones importantes y el descubrimiento de cadáveres. Los carniceros se caracterizan por su apariencia grotesca y su agresividad implacable, lo que los hace excepcionalmente peligrosos de encontrar. Su comportamiento está impulsado por un hambre profunda, lo que los lleva a atacar todo lo que se interponga en su camino. Ante esta terrible situación, la Fuerza Nacional de Seguridad Española ha movilizado una respuesta de emergencia integral. Los equipos militares y especializados participan activamente en las operaciones de evacuación y trabajan diligentemente para mitigar los riesgos que plantea el carnicero. La seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos son nuestras principales prioridades. Instamos a todos a seguir estas instrucciones cruciales de inmediato. Evacuación inmediata. Todos los residentes dentro de las áreas afectadas tienen instrucciones de evacuar de inmediato. Siga las rutas de evacuación designadas hacia las zonas seguras establecidas por los servicios de emergencia. Estas zonas están equipadas para proporcionar refugio, asistencia médica y protección contra el carnicero. Evite el contacto. Bajo ninguna circunstancia debe intentar acercarse o interactuar con el carnicero. Estas criaturas son extremadamente peligrosas y se sabe que exhiben un comportamiento altamente agresivo. El contacto con el carnicero debe evitarse a toda costa para garantizar su seguridad. Protéjase. Si la evacuación no es posible de inmediato, priorice su propia seguridad permaneciendo en el interior y evitando cualquier movimiento innecesario. Asegúrese de tener suministros esenciales, como alimentos, agua y provisiones médicas a su alcance. Utilice todos los medios disponibles para protegerse de posibles daños. Siga las instrucciones oficiales. Esté atento a los canales oficiales, incluidas las transmisiones de televisión, las actualizaciones de radio y los portales de emergencia en línea, para obtener la información e instrucciones más recientes. Siga todas las directivas emitidas por el personal de emergencia y las autoridades. Ayude a los vecinos. Si puede hacerlo de manera segura, ayude a los vecinos y a las personas vulnerables a evacuar o garantizar su seguridad. El apoyo de la comunidad es crucial durante esta crisis. La Fuerza Nacional de Seguridad de España, en colaboración con el Ejército y los servicios de emergencia,
está trabajando con el más alto nivel de coordinación para gestionar esta crisis. Se están estableciendo barricadas y puestos de control temporales para controlar el movimiento y garantizar un proceso de evacuación sin problemas. Instamos a todos los residentes a mantener la calma, seguir las instrucciones proporcionadas y cooperar plenamente con los servicios de emergencia. La situación está evolucionando rápidamente, por lo que la vigilancia continua y el cumplimiento de los protocolos de seguridad son esenciales. Este es un mensaje de la Fuerza Nacional de Seguridad de España. Se proporcionarán más actualizaciones a medida que haya nueva información disponible. Manténgase alerta y manténgase a salvo. Sevgili vatandaşlar, lütfen dikkat. Bu duyuruyu dikkatle dinleyin ve yakınlarınızı bu durum hakkında bilgilendirin. Birazdan size iletilecek olan mesaj içeriğini önemli not edin ve harekete geçin. Bu, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından acil bir duyurudur. 19 Temmuz 2029 itibariyle saat 22.00'de kan yağmuru olgusunun yoğunlaşması ve İstanbul ile Edirne, Tekirdağ, Sakarya ve Kocaeli gibi komşu şehirleri etkileyen kızıl sis adı verilen yeni bir atmosferik anomalinin ortaya çıkmasından dolayı bu kritik duyuruyu yayınlıyoruz. Kan renginde yağışıyla karakterize edilen kan yağmuru olgusu hem yoğunluk hem de coğrafi yayılım açısından kayda değer bir artış göstermiştir. Aynı zamanda yoğun ve boğucu bir sis olan kırmızı sis de ortaya çıkmış olup, görüş mesafesini ve solunum fonksiyonlarını ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Bu sis, halihazırda kritik seviyelerde bulunan hava kalitesini daha da kötüleştirerek, etkilenen bölgelerde halk sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir tehdit teşkil etmektedir. Bu gelişmeler ışığında, AFAD etkilenen bölgelerdeki tüm sakinlerin güvenliğini ve refahını sağlamak için aşağıdaki acil durum önlemlerini uygulamaya koymaktadır. Zorunlu kapalı alan kısıtlaması, tüm sakinlere kapalı alanda kalmaları ve seyahatlerini yalnızca temel ihtiyaçlarla sınırlamaları talimatı verilmektedir. Kırmızımsı sis, önceden var olan solunum yolu rahatsızlıkları olan kişiler, yaşlılar ve çocuklar için özellikle tehlikelidir. Bu direktife uyulması, maruz kalma riskini azaltacaktır. Koruyucu maskelerin dağıtımı ve kullanımı, etkilenen bölgelerdeki belirlenmiş merkezlerde yüksek verimli koruyucu maskeler dağıtılmaktadır. Bu maskeler, havada bulunan tehlikeli parçacıkları filtrelemek için tasarlanmıştır. Açık hava aktivitesi kaçınılmazsa bu maskelerin takılması zorunludur. Konut binalarının sızdırmazlığı, sakinlere tüm pencereleri, kapıları ve kırmızımsı sis için diğer olası giriş noktalarını kapatmaları tavsiye edilmektedir. Boşlukları kapatmak için havlu, bant veya diğer malzemeler kullanmak daha güvenli bir kapalı ortamın korunmasına yardımcı olacaktır. Sağlık takibi ve acil tıbbi müdahale. Nefes alma zorluğu, sürekli öksürük ve göğüs ağrısı gibi solunum sıkıntısına işaret eden semptomlara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Bu semptomlar ortaya çıkarsa acil tıbbi konsültasyon önerilmektedir. Tıbbi tesisler, hasta sayısındaki herhangi bir artışı karşılamak için yüksek alarm seviyelerinde çalışmaktadır. Sürekli bilgi güncellemeleri, hükümet web siteleri, haber yayınları ve radyo duyuruları gibi resmi iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirilmeye devam edilmesi önemlidir. AFAD, durum geliştikçe düzenli ve kapsamlı güncellemeler sağlayacaktır. Bu kriz döneminde toplum dayanışması çok önemlidir. Sakinleri, özellikle savunmasız veya izole olan komşularına yardım etmeye çağırıyoruz. Aile üyelerinin ve arkadaşlarının bilgilendirildiğinden ve güvende olduğundan emin olunması gerekmektedir. Topluluklar içinde düzenli iletişim, kolektif dayanıklılığı artıracak ve ihtiyaç duyulan yerlerde yardımın kolayca bulunabilmesini sağlayacaktır. Kapalı ortamlarda kırmızımsı sisin yayılmasını en aza indirmek için toplu taşıma hizmetleri kısıtlanabilir. Gıda dağıtımı,
tıbbi bakım ve acil müdahale gibi temel hizmetler gerekli önlemler alarak çalışmaya devam edecektir. AFAD durumu yakından izlemeye devam edecek ve yeni bilgiler mevcut oldukça zamanında güncellemeler sağlayacaktır. Bu zorlu zamanlarda gösterdiğiniz işbirliği ve dayanıklılık için minnettarlığımızı iletiyoruz. Güvende kalın, bilgili kalın ve birbirinizi destekleyin.